إن شاء الله في هذا اليوم إخوان سندخل إلى الحديث 30. نعم سندخل إلى الحديث 30 من كتاب Umdatul Ahkam di Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, ana sa'aqra awalan hadzal hadis wa antum tanduruna jami'an. Nah, hatta indama qara'ta wa indama turid an tahfad, nah, antum laqad tasawwarta min hadhihi al-kitaba wa hadzal hadis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An Maimunah bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabah fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'iti marrataini aw thalathan ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. أنا مرة وأنتم مرة الآن. An Maimunah bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Maimunah bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabati fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marrataini aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadu ala ra'sihi al-ma'a thumma ghasala jasadahu thumma tanahha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bihirqatin falam yuridha faja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Mumtaz, tafadhal Faik iqra' hadzal hadits. An Maimunah bintil Harisi zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah fa akfa'a bi yaminihi ala laisa wudu wadu wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabati fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan summa ghasala farjahu summa daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marrataini aw salasan summa tamatmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa zira'ihi summa afada ala ra'sihi al-ma' summa ghasala jasadahu summa tanaha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha fa ja'ala yanfudul ma'a biyadi.
mumtaz wahid akhor. Iqra Arya. An Maimunah binti Al-Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabah fa'aqa biyaminihi ala yasarihi marratain aw salasan thumma ghasala farjah thumma daraba yadahu bil ard awil haiti marrataini aw salasan thumma tamat mado wastan syaqo wa ghasala wajahahu wa zira'aihi thumma afadu ala ra'sihi ma thumma ghasala jasadahu thumma tanahha fa ghasala rijlaihi fa'ataituhu bihirqatin falam yuridha faja'al yang kudul ma biyadih. Masyaallah, barakallahu fiik. Naam, syukran. Jad. Ana sa'ubayyin hadzal hadis, naam, sa'ubayyin hadzal hadis, walakinna hal minkum man yara anna al-mufradah gharibah, hal hunaka al-mufradah gharibah? Tafadhal. Ustaz. Naam. Ma makna? Mama al-awwal mada? Fa'a. Tuma Wa zira'aihi. wa dhira'aihi. Tuma Wadu al-janabah. wadu al-janabah. Naam, tuma yasarihi. Naam. Bihirqatin. Hah? Bihirqatin. Naam, tuma tanaha. Naam, tuma afadha. Haiti. Afadha. Aina afadhal ma afadha hada huwa afadha tuma man akhar. Kelas lama. Yanfudu. Naam, yanfudu. Tuma tanaha khalas. Jasadahu jasad jiddan. Jasad badan. Jasad. Al-insan indahu jasad. Jasad. Jasad ya jasad. Man akhar? Mada akhar? Hatta ana sa'altuka sa'as'aluka antum wa laqad fahimtum wa kadhalika laqad arabtum hadhihi al-mufradat. Akhar man? Khalas, naam. Ustaz. Naam. Yang fudu. Yang fudu khalas ada wujud. Laun ahmar. Naam. Aksid ana sa'ubayyin walakin hal hunaka mufradah gharibah akhar ukhra mufradah gharibah ukhra laijat khalas marjahu mada haitun khalas hada alladhi wada'tul alama ikhwan undur fi syashah ana wada'tul alama laun ahmar. Naam, ada insyaallah ana sa'ubayyin mada sa'utikum al-mufradah. Siap? Musta'id ikhwan? Ya, naam, musta'id. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Maimunah bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idan Maimunah bintil Haris, Maimunah hiya zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, idan Maimunah zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, naam, qalat Maimunah wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabah. Naam. Maimunah wada'at wadu. Ma mana al-wadu? Ma'un lil wudu. Paham tak? Al-wadu ma'un lil wudu. Al-farqu bainal wadu wal wudu. Naam. Ammal wadu ma'un lil wudu. Ammal wudu hiya al wudu nafsuhu. Aqsid kaifiyah wa ghairuhu min ma yusamma bil wudu. Fi'lul wudu. Faham tak? Fi'lul lil wudu. Miqdad faham tak Miqdad? Tentu. Bayin.
Mal farqu bainal wudu wal wadu bil Indonesia la ba'sa. Hatta yafhamun. Wudu itu kalau wadu air yang buat wudu. Nah, mumtaz. Nah, ammal wudu hiyal fi'lu nafsuhu, fi'lul wudu, fi'lul wudu. Nah, ammal wadu ma'un lil wudu. Nah, al wadu ma'un lil wudu. Nah, al janabah. Nah, wadu lil janabah. Fa'aqfa'a biyaminihi ala yasarihi. Fa'aqfa'a mada sobba, ma mana sobba akfa'a biyaminihi masalan hadal ma undur ilayya jami'an hadal ma summa ya'khud summa ada yadul al-yumna summa ila yasarihi ya kada sa ala yasarihi marrataini aw salasan akfa'a hakada fahim ta ikhwan ya'khud ma sat summa akfa'a Dituangkan. Mumtaz. Fi'luhu akfa'a yukfi'u. Akfa'a yukfi'u. Mumtaz. Ya, uktub. Fa'akfaha min yamin ilal yasar. Idan nabil yasar maknahu mada? Mudah. Kirinya. Mumtaz. Minnal yadil yumna ilal yadi yusra. Hakada wahid isnan. Fahim tak ikhwan? Au salasan. Marrataini au salatan fil hadis. Tsumma ghusala farjahu. Farjun zakar. Nah. Man yas'al farjun maknahu zakar. Nah, antum indahum zakar. Amma mar'ah ahyanan farj yusamma bil furuj. Nah, Fa'akfa itu tadi artinya apa? fa'akfa'a maknahu mada? Artinya tadi ya. Menuangkan. Mumtaz. Fa'akfa'a menuangkan. Ustad labuda atakallam bil bud'i. Nah, lianna akhsha antum la tasma jayidan. Walakin fahimta kalami sahih? Nah, mumtaz. Nuasil. Summa ghusala farjahu, summa ghusala dzakarahu. Dzakar. Nah. Fahimta sahih Zidan? Nah. Fahimtu. Ma makna dzakar? Kemaluan. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Tsumma daraba yadahu bil ardi. Nah, tsumma ba'da mada ghusala yadahu ba'da an yagsil yadahu kilahuma yadaihi tsumma ghusala farjahu wa ba'da ghusli al farj daraba yadahu al yad hada daraba yadahu bil ardi ilal ard ila turab ilal ard bil ardi awil haid al haid jidar nur huna jidar jidar awil haid awil jidar fahim tak ada jidar Muradif. Muradif. laisa muradif al haid hada haid tembok nah ada haid amal ard fitahat ama huna al haid Al-haid wa al-jidar hada muradif. al haid wal jidar mudharrif ama hada yumkin yaqsid nawfal mislu hada sahih la'alla mislu hada marrataini aw thalatha fahimta atau huna fahimta mumtaz Apa artinya yasarihi? yasar ma mana yasar ikhwan qabla qalil Kiri. kiri dari tangan kanan ke tangan kirinya fahimta mumtaz syukran nabil wasil thumma tamadmadu ma mana tamadmadu Naam,
berkumur-kumur. Wastan syaqo, Masukkan air ke dalam hidung. mumtaz. Yudkhil alma ilal anf, 6. Wa ghasala wajhahu, Naam. Wa dhira'aihi, yaqsid adh-dhira, al-yad min huna ila huna, al-yad, dhira. Min huna ila huna, wa dhira'aihi. Dari tangan sampai siku. Mumtaz. Wa dhira'aihi. Nah. Paham tak? Wa dhira'aihi, dhir'un. Mana dhir'un? Siku. Dhira'aihi, kedua sikunya. Jadi wudunya itu harus sampai siku. Paham tak? Kefarat apa? Ana ukarir mau tanuro. Summa tamat bodok, kemudian berkumur-kumur. Wastan syaqo, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Wa ghasala wajhahu, dan mencuci wajahnya. Wa dhira'aihi, apa dhira'aihi? Siku. Dan mencuci sikunya. Maksud mencuci siku itu dari tangan sampai siku. Paham tak? Bukannya sikunya saja sampai sini aja. Ininya juga. Basah, jadi dari tangan itu sampai siku seperti wudu, pas seperti wudu. Seperti hadis yang ke-29 yang kita baru kemarin kita ambil. Summa afadho ala ra'sihil ma. Afadho ma akfa'a ada muradib. Afadho ma'a akfa'a muradib. Mada? Itu akan. Menuangkan, mumtaz. Afadho ma'a akfa'a muradifan. Masya Allah, lughah Arabiyah mumtaz jiddan. Dzalika masya Allah. Uhibu lughah Arabiyah. Tsumma afadu ala ra'sil ma'a. Alma ala ra'sihi. Tsumma ghasala jasadahu. Tsumma bada ra's, tsumma yagsil jami'ul badan bil ma'i. Fahim ta tauna? Fahim ta? Tas. Labuda an yafham jami'an. Labuda an yafham kulla wahid, labuda an yafham. Jadi, thumma tanaha masalan tanaha kala ikhwan. Hadzal makan undur. Min makan huna yatawaddahu huna wa yagtasil huna, undur ila asyashah. Yatawaddahu huna wa yagtasil huna, summa yantakil yaksil arijal huna. Mana? Masalan, ada rijlain. Wa kadzalika yastahim, hadar rajul huna yastahim. Yastahim. 6. Bada istihmam summa yantakil lahuna. Summa yaksil arijal. Menggeser atau pindah. Berpindah atau menggeser. Muntas. Summa tanaha fagosala rijlaihi. Fagosala rijlaihi li anna rijlan au li anna rijlan lam tugsal min qabl. Fahim tak? Idzan al-wudu huna lam yugsal ar-rijl bil qabla qalil, lam yugsal ar-rijl walakinna yastahim mubasyarah. Yastahim wa badal istihmam huwa yantakil awalan summa yaksil ar-rijl. Paham belum? Kalau belum Ustaz pakai terjemah Indonesia. Masih belum. Jadi yang pertama itu apakah disebutkan dalam hadis ini mencuci kaki enggak setelah mandi? Lihat. Iya. Enggak disebutkan. Sesudah mencuci kedua tangan, summa afadha ala ra'sil ma, kemudian menuangkan air, ya. Summa ghasala jasadu, kemudian mencuci badan. Belum disebutkan mencuci kaki di sini, ya. Nah, mencuci kakinya kapan? Setelah beres semuanya, setelah beres mandi, barulah dicuci kakinya. Jadi kakinya itu yang terakhir, pindah tempatnya sedikit, kemudian dicuci kakinya terakhir. Bedanya dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya itu wudhu dulu sampai sempurna, seperti mau sholat, kemudian mandi. Kalau di hadis ini,
wudunya semuanya kecuali kaki ditinggalkan. Kemudian mandi. Setelah mandi baru mencuci kaki. Paham? Nah, lanjut sedikit lagi. Setelah ini kalian Ustaz akan tunjuk beberapa orang untuk menjelaskannya kembali. Ya. Labuda antubayyin maratan ukhra bil Indonesia maaf muskilah. Jayid, falam yuridha ukarir. Fago thumma tanaha, enam. Fago salari jalaihi fa'ataituhu bihirqatin. Badaan ghusla rijal, atauna badaan ghusla rijal. Summa ja'at Maimunah yahmilu hirqah. Fahimtah yahmilu hirqah? Hirqah maknahu kumasun sogirun, laisa kabir jiddan, kumasun sogirun bihirqatin. Kumas sogir, handuk kecil, lap, enggak terlalu besar. Ja'at Maimunah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad istahmam atau qad istihmam atau qad istahamma. Laqad istahamma au igtasala minal janabah. Summa yahmil atau tahmil Maimunah. Ya Rasulullah, hadhil hirqah. Naam, qalat Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yuridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yurid hadhil hirqah. La yurid. Naam. Ustaz, handuk kecil, Ustaz. Handuk kecil, hirqah handuk kecil atau kain kecil. Tapi biasanya disebutnya itu kain kecil. Kain aja, kain yang segini nih. Enggak terlalu besar, kain yang segini. Sapu tangan, Dat. Kayak sapu tangan gitulah. Nah, untuk ngelap tubuh. Ya, seperti itu. Dikasihkan, kalau kita makan handuk. Tapi Rasulullah la yurid. Rasulullah yurid. Paham tak? La yurid hadhil hirqah. Faja'ala yanfudu. Al-an yanfudu. Faja'ala yanfudul ma'a biyadi. Al-badan au al-jism al-mablulah. Al-jism yang sehabis mandi itu kan basah nih. Habis mandi basah nih. Dikasihkan oleh Maimunah, enggak mau. Rasulullah malah yanfudu begini. Mama ada yanfudu. Mengeringkan dengan tangan. Jadi nggak pakai kain, tapi pakai tangan. Ustaz sering gitu, jadi nggak pakai kain. Gitu aja. Fahimtah, ikhwan? Mumtaz, ida fahim. Hal min su'alin. Tafadhal, hal min su'al. Tadi fi'ilnya akfa apa sih? Akfa ayukfi'u. Afwan. Syukron Hafidh Royan hadoro. Hafidh Royan wujud? Naam, ana Pakistani. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Atau dia zakar. Hafidh Royan enggak wujud, nah. Yastadin ilal hamam itu. Naam, ana Aw la yadkhul maratan ukhra. Walakinna fi Zoom mawjud huwa. Hafidh Royan mawjud fi Zoom walakinna yastadin itu. Ya, ikhwan, fahimtah hadal hadis? Ali, fahimtah? Fahimtu. Rashad, fahimtah? Fahimtu, Ustaz. Jarib, Rashad, takallam au tubayyin hadal hadis. Karir maratan ukhra. Jadi maksudnya. Jadi pertama itu gimana? Jadi dari
Oh enggak. Jadi dari Maimunah bin Haris, istri Rasulullah SAW berkata, aku telah memberi kepada Rasulullah wudhu mandi junub ya Ustaz. Maka diasup dari tangannya di kiri 2 kali atau 3 kali, lalu dibasuh kemaluannya, lalu memukul tanah 2 kali atau 3 kali, lalu berkumur-kumur dan membuang air terhidup, lalu mencuci mukanya. Jurai air apa ya? Lupa Ustaz. Oh ya, siku ya. Sampai ke kepalanya airnya, lalu mencuci badannya. Tanah apa ya, Sah? Tanah min huna ila huna. Oh ya. Apa membasuh tangan enggak? Kaifa. Mana ikhwan tanaha? Pindah. Mumtaz. Bergeser, pindah. Oh. Lalu bergeser dan mencuci kepalanya. Mencuci apa? Kepalanya lagi, kakinya ya. Mumtaz. Lalu memberinya hirkotin. Siapa yang memberi? Itu yang memberinya itu Maimunah bin Haris. Siapanya itu Maimunah itu? Siapa Rasulullah? Istri. Mumtaz, tafadhol. Habis itu belum tambah dan menjadikannya dengan airnya ada di tangannya. Maksudnya? Ini yang wudu itu jadi Maimunah tu'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hirqah semua. Nggak tahu. Muskilah. Man yastati yukmil abisam qalil. Gimana Ustaz? Fa'ataituhu bihirqatin. Jadi istri Rasulullah Maimunah datang dengan membawa handuk, tapi falam yuridha, Rasulullah belum membutuhkannya, tidak menginginkan handuknya. Mumtaz. Yang kudul biadi, maka Rasulullah membuat mengeringkan tubuhnya dari tangannya. Mumtaz. Jadi yang kudu itu mengeringkan tubuh dengan tangan atau seperti ini. Ustaz nggak tahu Indonesianya. Kan suka basah nih tubuh kita itu habis mandi. Diterikmanya seperti itu. Jadi nggak mau pakai kain. Paham teman-teman? Paham. Jadi alhamdulillah idza fahimta wa mal hikmah min hadzal hadis. Mada hikmah min hadzal Cara mandi junub. Mumtaz, tata cara mandi junub. Syukran, barakallahu fiik. Miklad, yakfi. Ini Ustaz. Mengeringkan setelah mandi junub menggunakan tangan. Mumtaz, ya juz. Sahih. Man akhar? Suami istri boleh lihat aurat. Mumtaz. Yajuzu az-zawjain yanduru ba'duhu ba'da. Yajuz. Kullu wahid minhum yajuz an yandur kullu wahid az-zawj ila zawjatihi aw zawjatuhu ila zawjiha. Yajuz. Mumtaz. Tafadhol akhar. Ganti Pakistani. Ya, bersihkan diri. Lam asma. Jadi gimana?
membersihkan diri dari junub. Mumtaz. Naam, syukron ya Abrisam. Man